Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Nos alegra que nos acompañen esta noche. We welcome those who are watching from home. Invitamos a aquellos que nos ven desde casa. Let us know that you're watching by putting some comments below. Déjanos saber qué estás viendo poniendo unos comentarios. Tonight we have some special guests in the house. Hoy tenemos unos invitados especiales en casa. They're part of our family, Son parte de nuestra familia, but they've been serving in Central Florida for several years now. pero han estado sirviendo en el centro de la Florida por varios años ya. And recently, the last several years, they've been working with Wycliffe Bible translators. Y por los últimos años han estado trabajando con Wycliffe, perdón. Traductores de la Biblia. de la Biblia. And today we're going to hear their testimony. Y hoy vamos a escuchar su testimonio. We're going to learn a little bit about what God is doing through them in this field of Bible translation. Y vamos a aprender un poco de lo que Dios está haciendo con ellos en este campo de traducción. I'm praying that they will have a Bible translated into Cuban. Estoy orando que tengan una Biblia traducida al cubano. It's not normal Spanish. No es el español normal, But they lived many years here in South Florida, in Miami. pero vivieron por muchos años aquí en el sur de Miami And they are living a wonderful adventure. y están viviendo una aventura maravillosa. And it started here in Cornerstone. Y inició aquí en Cornerstone. And I don't want to take any more time, but we want to welcome Juliana and Jason Le Fuqua. damos la Amen, bienvenida amen. Praise a God. Jason y Come on Juliana up, Fuqua. Juliana. Thank you so much. All right. Thank you very much for this opportunity Muchas gracias por esa oportunidad to be here with you all. para estar aquí con ustedes. It's sweet that already I've had a chance to see many of you Ya he saludado a muchos de ustedes that were in that journey, in that very beginning with us. que estuvieron en esta jornada a principio con nosotros. We are again grateful to have this opportunity Estamos agradecidos de tener esta oportunidad and with Pastor Molina Y as con- well as Karen, y who con is el not here pastor today. Well, Molina y junto a su esposa Karen que hoy no se encuentra con nosotros. I want to say thank you. Quiero Thank you to decir the church here at Gracias, y Cornerstone. quiero darle las gracias a la iglesia esta. And before I start, Y antes de comenzar, I'd like for us to pray. quisiéramos orar. Lord, thank you. Thank you so much. Señor, te damos gracias. Thank you for being faithful all of these years. Gracias por ser fiel todos estos años. Thank you that you are the one who has been leading Gracias porque tú nos has dirigido every step. cada paso. And we are grateful to be here Y today estamos agradecidos de estar aquí hoy so that we can glorify your name para together poder glorificar tu nombre and be reminded y ser recordados that you walk closely with us cuán each step. cerca tú andas con nosotros. Thank you, Lord, for your faithfulness, Gracias, Señor, por tu fidelidad, for your goodness, por tu bondad, for your mercy, tu misericordia and the ways that you deliver and free those who seek you. y cómo tú libertas y libras a aquellos que te buscan a ti. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. So as we begin, Empezando, I'd like to start with thanking my family. Quiero So darle- there's going to be a picture up here. quiero soon. darle gracias a mi familia, la foto que ya vieron que está aquí arriba. There will be a picture up there of our family, which they're here with me today. Va a haber otra foto luego con mi familia que se encuentra aquí hoy. And it's Jason, Jordan, and Jace. Y está Jason, mi esposo, y Jordan y Jace. So we can start the slide at any Y point, podemos please. empezar las slides ahora. Amen. So as you can see, we are here to represent Wycliffe Bible Translators, Estamos aquí representando Wycliffe Bible Traductores de Biblia. but it didn't start at this point. There's many things that happened before we got to Pero this point. muchas cosas comenzaron antes que esto. And that's what I'd love to share with you all. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. So to begin with, I feel like this moment is a full circle moment. Yo creo que este momento es como está completando algo. I know that it's been God's word and his faithfulness that has led us through this journey. Yo sé que es la palabra de Dios y su fidelidad que nos ha llevado en esta jornada, But there's a starting point. pero hay un lugar donde todo empezó.
And I clearly remember that. Y yo recuerdo bien eso. And that's what I'm here to do today, to share the testimony Y of eso that. es lo que quiero compartir hoy, es testimonio ese. So it was back in 2010, En el año 2010, September to be exact, septiembre de 2010, I encountered the Lord at a hospital chapel. yo tuve un encuentro con el Señor en la capilla de un hospital. It was actually after my firstborn was born, a Fue few days after, unos días después que tuve mi primer hijo, because the birth process actually took 3 full days. porque el proceso del parto ese se demoró 3 o 4 días, And 3 there- días completos. And there was a traumatic experience throughout that birth. Y hubo mucho experience. trauma a través de ese parto. So there was a moment that I asked Jason, my husband, Y en un momento, durante eso, le pregunté a mi esposo, Jason, if he can wheel me down, because I had gone through many situations where it was a traumatic birth, natural, but then it became sadly failure to progress. y había momentos donde el parto no estaba progresando, fue bien traumático, And then it became a C-section. y después se convirtió en una cesárea, So at this point, I'm needing to be wheeled down to the hospital chapel. y yo quise que me llevara en silla de ruedas a la capilla del hospital. So in that moment, I made a vow to the Lord. Y en ese momento le hice una promesa al Señor. And I made a vow because at that moment, Jordan was still recovering from the traumatic experience he also had as a newborn. Porque el bebé estaba recuperándose de todo el trauma del parto ese que él pasó. So I made a promise to the Lord and asked if he would heal my son. I promised to make him known, God known to my son. Y yo le prometí a Dios que si él sanaba y restaurara a mi hijo, que yo le prometía a Dios que mi hijo iba a conocer a Dios de parte mía. And in that very moment after that promise, Y después que yo le hice esa promesa a Dios, I remember experiencing the peace and joy and love of the Lord. yo sentí que me llené de paz y de amor de parte del Señor, ahí mismo en ese lugar. It was like an answer that I knew that my son would be healed, Fue como una respuesta, yo sabía que Dios iba a sanar a mi hijo, and he did. y él lo hizo. So here's a picture I want to share with you all. If you Yeah. want to go ahead and move on. Hay una foto que quiero enseñarles. That's the Próximo. one of our family, Esa and the es la next familia one. junta, la próxima. It says, my firstborn and I, 2 days after my encounter with the Lord in 2 the hospital días chapel. después que tuve el encuentro con el Señor en la capilla. So that led to the next part, which comes to be when I meet most of you here, Y or some of you here. después vino la próxima parte donde llegué a conocer a algunos de los que están aquí hoy. So as I made a promise to God, I realized I myself needed to first know God to have an opportunity to teach or to share who He is with my son. Y pude entender que yo primero tenía que conocer a Dios para después presentárselo a mi hijo y compartir con mi hijo. So Jason and I were in a journey of searching and figuring out where do we start, where do we go. Y estábamos buscando, no sabíamos a dónde ir y cómo buscar. And then in January of 2012, Y en enero del año 2012, Jason actually had to work that Sunday, ese domingo Jason tuvo que trabajar and it was just Jordan and I. y estaba mi hijo y yo estábamos solos And we walked into the church. y entramos a la iglesia. And again, this is a very uncomfortable new experience for Y me. eso fue una experiencia un poco incómoda y nueva para mí. I don't have a background of being raised in a church. Yo nunca había sido criada en la iglesia So when I walk in, I was welcomed. Actually, I was late. y cuando yo entré llegué un poco tarde And Pastor Molina was outside and welcomed me very y lovingly. el pastor Molina estaba afuera, me dio la bienvenida And that's the moment where I met Alexis, y too. ahí también conocí a su hija Alexis. And she was so welcoming and so kind, Y and ella fue tan simpática y amable that I felt comfortable and safe with giving Jordan to her to y me take sentí care of. muy cómoda y pude darle bebé a ella para que ella me ayudara con el bebé. So immediately I go ahead and walk into the sanctuary, Inmediatamente entré al santuario
And I sit in the very back because I feel like I'm by Y myself me and I don't know siento anyone. en la parte de atrás porque no conocía a nadie. And I remember just the moment so I hear the sermon, I'm understanding something, very little, Y escuché el sermón y pude entender un poquitico. but then there was the altar call Y entonces hubo un llamado al altar, at the very end. al final. And I remember knowing that this was something I had to do, Y yo recuerdo que yo tenía que responder. but I was very timid and quiet, and Pero I era was all by myself. Muy penosa y estaba sola. And I just remember being in the seat in the back and just swaying back and Y forth. yo recuerdo que estaba meciéndome así para adelante y para atrás en la silla. And in that one moment, I felt like a lift. I just stood right up, Y straight en up. ese momento sentí levantarme. And I knew, okay, now I'm standing, so this is a moment I should keep walking right in the center and Yo walk dije, all the way to the Bueno, front. ya me paré, tengo que seguir caminando y tengo que ir al frente. And so I went, and Pastor Molina and Karen prayed, and I accepted Jesus as my Savior in that Y el moment, pastor y la that very pastora first visit. oraron por mí y recibí al Señor. And I share this briefly, but I'd love to add this about Karen's way to be direct with truth. Y quiero hablar un poquitico acerca de cómo la pastora me habló bien fuerte y directamente. And the truth is, in that moment, it wasn't that I had completed something. No era que yo había completado algo en ese momento, It was that there was a journey that was beginning with sino que era el Jesus. comienzo de una jornada para mí. And she very clearly mentioned, now you carry the cross. Y ella me You dijo carry your cross. claramente, ahora tienes que tomar tu cruz. And I love that because even though I had no idea what that meant Y in me the gustó beginning, eso porque aunque yo no entendía lo que significaba, through the years, I understood by reading in His Word, by being in His Word, entendí a través de los años, leyendo su palabra, what it meant. qué significa. And we need to know that in the very, very Y beginning of our es walk bueno with saber Jesus. eso al principio de nuestra jornada. So I thank Karen for being le someone doy- who speaks truth. Le doy gracias a Dios por Karen que me habló directo la verdad de Dios. Amen. So moving forward, that again was the beginning. Y de nuevo, eso fue como comencé. So in 2012, January, I step into the church, I'm saved. Y 2012, en enero, comienzo a ir a la iglesia. And then 4 months later, 4 meses después, I hear about them having baptism. me enteré que venía un bautismo. And I said, yes, Lord, if there's something else, Yo dije, please. sí, Señor, si hay algo más, yo lo quiero hacer. Yes. And hungry for the Lord because I knew I was just in the beginning. I didn't know Him well. Y tenía hambre, pero no conocía muy bien al Señor. So I said, yes, Y dije que sign me sí. up. Ponme en la lista. And so that moment, again, was another pivotal moment in my life. Y fue un momento también importante en mi vida espiritual. And it all happened in such a short time here in Y pasó Cornerstone. todo un tiempo rápido aquí en Cornerstone. The pastors were very intentional with the relationship that they made with us, Los pastores fueron muy intencionales en la relación que ellos tenían con nosotros, spiritually and in other practical ways too. espiritualmente y en otras formas prácticas. They spoke to us, made time for us, Hicieron tiempo para nosotros, compartieron con nosotros. and it was really the launching point, I say, of that spiritual journey Y with the fue Lord. como nosotros despegamos, nos lanzamos en la jornada espiritual de Dios. So as I continue, this and share with you all like our journey, Y continuando, para que entiendan cuál fue nuestra jornada, our next time of continuously growing, our next big, let's say, milestone in this faith journey el próximo evento importante en nuestro crecimiento espiritual happened 6 years later vino when 6 años después, in 2018 en año 2018, when my husband and I are given an opportunity to teach in children's ministry. cuando pudimos ser maestros en ministerio de los niños And teaching from really not knowing much, y enseñar desde el punto de vista, no conocíamos tanto, but we were learning alongside the pero children. también nosotros íbamos aprendiendo junto con los niños. We learned memory verses together. Memorizamos los versículos We juntos, read scripture to them. leíamos la Biblia a ellos. Yes, and it was a beautiful time of spiritual Y growth. fue un tiempo bien lindo de crecimiento espiritual.
So when we look back at that, we are very grateful for the way the Lord worked in Y that estamos season. tan agradecidos como Dios nos llevó a través de todo eso. Now, just before we started serving there, Antes de comenzar a servir, there was a moment that we were kind of stuck spiritually, vino un momento donde nos trabamos un poco espiritualmente. and there was a lot of disappointment. Y vino algunos There are injustos some marriage-related things that were really hard, and our kids were young. y cosas en nuestro matrimonio y con los niños. And the Lord finds ways to always encourage us, even in those very heavy Y el seasons. Señor siempre nos animaba, aún en los tiempos difíciles. And He gave a really beautiful, vivid dream Y tuve un sueño muy real, where I actually saw my boys as teenagers, yo veía a mis hijos ya como adolescentes and they were only 4 and 7 at the time. y tenían 4 y 7 años en ese momento. And I see like the silhouette of them being in an open field, Y los vi como si estuvieran en un campo abierto and I see them playing with kids, like playing soccer, y actually, to vi be que estaban precise. jugando fútbol con otros niños. But this place looked very different. Pero era un lugar muy diferente. It looked like I saw bushes in the background, Veía un bosque en la parte de atrás and I saw a dilapidated structure to the right side. y vi un edificio destruido que estaba así hacia un lado. So in that dream, it felt like I was somewhere else, another country. Y me dio la impresión que era otro país donde estábamos. So then I write in my journal, Así que yo escribí en mi diario and I wrote, y puse así. the dream I felt was so real. Ese sueño fue tan real, I woke up feeling like it was a mission foretold. sentí como que si fuese una misión. Will my husband, my boys, and I be missionaries someday? ¿Seremos nosotros un día misioneros? Will I see that dream come true? ¿Voy a ver que se cumpla ese sueño? April 5th, 2018. 2018 en abril. So, of course, in that moment, I entrust the dream to the Lord Y ese momento yo le entregué ese sueño al Señor, because when I shared it with my husband at the time, porque yo le compartí a mi esposo he kind of dismissed it as a very interesting, beautiful dream. y él lo tomó como un sueño muy lindo y interesante nada más. But his heart, the Lord hadn't worked in his heart just yet about that possibility. Pero Dios no había todavía tocado su corazón acerca de esas cosas. So moving forward, here we are serving in children's ministry. Y estamos sirviendo ya más adelante un ministerio con los niños In 2018, when I mentioned I started. cuando comenzamos. But just like Martha Igual que Marta en la in Biblia, the Bible, I became very busy with many things. me comencé a ocuparme con muchas cosas. I thought, Lord, all these things are good. These Dije, things are good "Señor, for you. todas estas cosas son buenas, son de parte tuya. I want to do this for Yo you. quiero hacer esto y aquello para ti. But I got really busy, Pero and me ocupé mucho haciendo cosas, I realized that He was calling me for a season of laying it down. pero me di cuenta que Dios me estaba llevando a un momento de quietud, de no hacer nada. And He is actually inviting me to sit at His feet, Y Dios el Señor me invitaba a sentarme a sus pies to grow in a deeper relationship with Him. para crecer más profundo en mi relación con Él. So I did. It was a very sad season Y fue una temporada, una época un poco triste, because I thought this was exactly where He was calling me. porque yo pensaba que Dios nos había llevado allí And this was the thing that was fulfilling the promise I made to God. y eso era la promesa que yo le había hecho a I was Dios. teaching about Him Estaba to my son and my children, Enseñándole a mis hijos y a otros niños but also acerca de other Dios. children, yes. And so during that season, the Lord, again, just with His word, encouraged me. Y el Señor con su palabra en ese tiempo me animó. And I would like to read the scriptures that I held on to while I was going through that Quiero season. compartirles las escrituras que Dios me dio en esa época. So the first one is in Isaiah 55, La primera es en Isaías 55, 8 through 11. del 8 al 11. And it Y says, dice así: For my thoughts are not your Mis thoughts, pensamientos no son los tuyos, neither are your ways my ways, y tus caminos no son los míos, declares the Lord. dice el Señor.
As the heavens are higher than the earth, Así como los cielos están lejos de la tierra, so are my ways higher than your ways, mis caminos son más altos que los tuyos and my thoughts than your y mis thoughts. pensamientos más que los tuyos. As the rain and the snow come down from heaven, Así como viene la lluvia y la nieve del cielo and do not return to it without watering the earth, y no regresa sin primero regar la tierra and making it bud and flourish, y para que todo florezca, so is my word así es mi palabra that goes out from my mouth. que sale de mi boca. It will not return to me empty, No regresará a mí vacía, but will accomplish what I desire sino que cumplirá lo que yo deseo and achieve the purpose for which I sent y it. logrará el propósito por la cual yo la envío. And another one that I held on to as Y well otro versículo que yo leía mucho en esa época, was Proverbs 3:5-6. Proverbios 3:5-6. Yep, 3, 5, Capítulo 6. 3, versos 5 y 6. And that is a very common one that you may have already heard in the Y es uno past. que todos hemos leído. And it's to trust in the Lord with all your heart Confía en el Señor con todo el corazón and lean not on your own y no understanding, te inclines sobre tu propio entendimiento, but in all your ways submit to him, sino que en todos tus caminos sométete a Él and he will make your path straight. y Él hará el camino, Él abrirá el camino. So during that transition period Durante ese tiempo de transición, of letting go and trusting God, de confiar en el Señor, we had no idea no teníamos idea that God again was preparing us for que the next Dios thing. estaba preparándonos para lo próximo. So when we stepped down and laid down children's ministry in April of 2022, En el año 2022, cuando ya dejamos de trabajar con el Ministerio de los Niños, in that same year, in October of 2022, en octubre de ese mismo año, my husband, Jason, mi esposo, Jason, was given an opportunity to serve at Wycliffe Bible recibió Translators. la oportunidad de servir en el ministerio de Wycliffe, que son los traductores de Biblias. So now I'd like to give you all an opportunity to hear about his journey and the testimonies that he has while he's been serving here in Y Wycliffe. quiero que él venga y comparta el testimonio de él y cómo Dios lo trajo a trabajar en ese ministerio. So if we can move to the next slide, please. Yes, thank you. All right. Un aplauso para For my Jason. Jace, yes, Amen, my husband, amen. thank you. As Juliana was mentioning, just what a full circle it is just to be here tonight. Y qué lindo, como dijo mi esposa, que esto completa parte de nuestra jornada. And first, I just want to give honor where honor is due. Quiero darle honra a quien merece honra. And I would just love to honor you. Amen. Quiero Pastor honrar a Pastor Raúl. Amen. Thank Yeah. you, brother. We love Amen. you so much. Les amamos tanto. Amen. Amen. Thank you, brother. As Juliana was mentioning earlier about the time when she had this dream, Cuando ella mencionó el sueño que tuvo, in 2018, en el 2018, I was at the peak of my career, yo estaba en la cima de mi carrera. the job that I always dreamed to have. El trabajo de mis sueños estaba haciéndolo. So that evening when I got home, Esa noche cuando fui a mi casa when she told me the story, y me hizo la historia, sweetie, we're going to be missionaries. mi amor, creo que vamos a ser misioneros. I looked at her and I said, sweetie, that is so cute. Yo le miré y dije, ay, qué lindo. But the Lord was working. Pero el Señor estaba obrando. Yeah. Through the journey, Y a través de la jornada, in 2020, en el año 2020. 2020, so I worked in the hotel industry, estaba trabajando en la industria hotelera in like national sales, type of role. a nivel nacional. And in 2020, we all know everything shut down, Y todo se cerró en el año 2020. and my job was eliminated. Y eliminaron mi posición de trabajo. But thankfully, there was another opportunity that the Lord gave to me, Vino otra oportunidad de parte del Señor para mí, which was in building material que sales. era vendiendo materiales de construcción. And that actually started, so back when I was in the hotel industry,
Y eso comenzó cuando todavía estaba trabajando en hotelería. I spent a ton of my time away from my family. Pasaba en esa época mucho tiempo lejos de mi familia. As my career was growing, I was spending more and more time Y away from mientras them. más éxito tenía en mi carrera, menos tiempo pasaba con mi familia. So in 2020, when I started with the building material company, En el año 2020, cuando comencé con los materiales de construcción, I started traveling less. viajaba menos. I started being able to lead my family the way that I was supposed to be leading my family. Podías dirigir a mi familia de la forma que Dios quería que yo dirigiera a mi familia. The Lord just kept on pulling me in, Y el Señor me seguía jalando. and it was, I had a good friend of mine that was actually serving at Wycliffe Bible Translators. Y tenía un amigo que trabajaba con el ministerio de Wycliffe. He reached out a couple different times and was sharing about some opportunities that he Y él felt me that I was a good hablaba fit for. de oportunidades que tenían ellos para trabajar con ellos. And I, 2 different times, politely declined the opportunity Y varias veces yo decliné la oferta de ir a trabajar Yeah. con ellos. to go from a very solid corporate career to nonprofit. In my mind, was not a good De fit. cambiar de una carrera exitosa a trabajar con un ministerio no hacía sentido. But again, the Lord was working. Pero Dios estaba obrando. And during the years of 2022, I actually started meeting with the Wycliffe leadership. Y comencé en ese mismo año a conocer a algunos de los líderes de ese ministerio. I started to fall in love with the Bible translation. Y me empecé a enamorar de ese concepto de traducir la Biblia. And towards the end of 2022, they ended up creating a position for me. Y al final de ese mismo año, ellos crearon una posición especial para mí. And it was one of the biggest steps of faith that I've ever taken. Y fue uno de los pasos de fe más grande que yo había tomado en mi vida. The Lord asked me Y el to Señor- lay down my corporate career El Señor to me serve dijo, Him. entrégame tu carrera secular en las corporaciones para servirme a mí. So, thank you. And then in 2022, as you see the pictures up here, Aquí vemos algunas fotos en el año 2022. this is where our Lord has a sense of humor. Y así vemos el sentido de humor del Señor. I used to travel quite a bit Yo- with my corporate career. Yo viajaba mucho en mi carrera secular. New York City, Chicago, Nueva all the York, nice cities. Chicago, diferentes lugares. Never had a desire to go to Africa. Nunca con ganas de ir a África. So within the first 3 months of me starting my Y en los job, primeros 3 meses de comenzar con este ministerio, my leader comes to me and he says, "Hey, we're sending you to Africa." viene mi jefe y me dice, vamos a África. I said, "No." Yo le dije, no. So I still remember that moment and just all the fear and everything that I started Y to work through. recuerdo todos los temores y las cosas que pasaron por mi mente en ese momento. As the date got closer, I got more and more nervous. Y cuando se acercaba la fecha de viajar, me ponía más nervioso. And I still remember a day that my wife and I were in the truck. We parked. We're getting ready to walk into the house, but we just stayed sitting in the truck. And I just turned and looked at her, and I said, "I need prayer." Un día le dije a mi esposa, yo necesito oración. So she prayed for me, and Ella- all the fear left. Ella oró por mí y se me fue todo el miedo. Yeah. Yeah. So very soon after that, I left, and on the journey to Africa. Y en el camino, el viaje a África, So the journey started in Orlando, comenzó en Orlando el viaje, Atlanta, para Atlanta, Amsterdam, para Amsterdam. missed a flight, Se nos fue un vuelo, go to Qatar, tuvimos que ir a Qatar, Tanzania, Tanzania, and then a little airplane with like a little propeller, después una avioneta de una propela, scariest thing ever. la cosa más asombrante que yo he visto en mi vida. We land and then we get into like a safari jeep Aterrizamos, nos metimos en un jeep, and we drive for about 5 hours, manejamos 5 horas, not on the nice smooth road. no había una carretera buena para nada. It was a rough 5 hours. Fueron las peores 5 horas en un viaje de carro, So that journey itself was about 38 hours. como 38 horas para llegar allá. But the exciting thing is the purpose for that trip is I was actually going to Tanzania, Pero íbamos a ese lugar en Tanzania, and I was going to a people group that were actually receiving their very first Bible. a un grupo de personas que por primera vez iban a recibir una Biblia en su idioma. Yeah. So that tribe was receiving the Word of God Esa tribu recibió la palabra de Dios for the first time por primera vez in
a language that they speak in, en un idioma que ellos dream in, and hablaban pray in. y soñaban en ese idioma y oraban en ese idioma. Yeah. So in Bible translation, En el ministerio de traducción we call that the heart language. le llamamos el idioma de corazón. So that morning of that celebration, El día de esa celebración we probably started with maybe 20 to 30 people in that tribal empezamos, area. habían como 20 o 30 personas de la tribu By the end of the day, we had about 1,200 people. y al final habían como 1,200 personas. These people came in by foot, Ellos venían caminando, hours and hours away. caminando por horas y horas y horas. And the most exciting part of that day Y la mejor parte de ese día was to actually be there as they carried in the Bibles of boxes. fue ver cómo entraban con cajas y cajas Yeah. de Biblias para ellos. Yeah. And how many, Amén, amén. amen. And I think about that, it's like that people group, Y ese grupo, esa tribu, they have one Bible, one translation. solamente tenían una Biblia con una traducción. And how many translations do we have? Pero ¿cuántas traducciones existen? We are spoiled here. Estamos aquí muy malcriados con todas las traducciones que tenemos nosotros, ¿verdad? But the most special piece of that trip Pero la parte más especial de ese viaje, happened the next day. el próximo día, We drove from the Bible dedication. fuimos después de la dedicación de la Biblia, We drove about 4 hours Manejamos. back across the Serengeti. 4 horas por el Serengeti, We pulled into the hotel that we were staying at, a small hotel. llegamos a un hotel pequeño donde nos quedamos, And in Africa, y en África you could drive 5 miles down the street and it could be a different language. puedes manejar 5 millas y el idioma en esa zona cambia completamente. So in this area, we drove about 5 hours to this hotel, Manejamos 5 horas a ese hotel, and it was myself and about 5 other men, era yo con 5 hombres más, Blanco, all white. éramos todos blancos, We walk into the hotel, entramos al hotel and we were greeted by this fine gentleman right here. y este hombre aquí fue que nos recibió. He looked at us and he asked us, "Where are you coming Y él from?" nos miró y me preguntó, ¿de dónde vienen? We named the villages that we came Y from, mencionamos las aldeas donde estábamos. and he just had this strange look on his face, like, "Why were you Westerners in Y this él area?" decía, ¿y qué hacen ustedes metidos en esa zona? And we said we were actually in the Icoma tribe Y le dijimos, estamos en el tribu Jicoma, for their Bible dedication. dedicándoles una Biblia nueva. We got to deliver the Bible, their first Bible for the first Su time. primera Biblia en su propio idioma. He stopped. Y él paró He looked at y us. nos miró He looked down at his heart, y miró a su corazón. and he said, "I am Icoma. Y él dijo, yo soy de esa tribu. I'm a local pastor Yo soy un pastor local aquí cerca. in that area that he was." Perdón, en esa aldea donde estábamos. He was teaching the Word of God from Swahili, which is not his heart Él language. estaba enseñando y predicando usando el idioma swahili, que no es el idioma original de esa tribu. One of the leaders that I was with Uno de los líderes que estaban conmigo was prompted to actually bring a couple extra Bibles from the Bible dedication, tenía algunas Biblias que le sobraron de la dedicación de la Biblia and was able to hand this y gentleman se las his dio Bible. a ese hombre en su propio idioma. Yeah. In that moment, he opened his Bible. En ese momento abrió esa Biblia He started reading, y empezó a leerla and he just held it so close to his y chest. se la puso así en el corazón. And he said, "Thank you, Lord." Y él dijo, gracias, Señor. Yeah, yeah. Later that day, Luego, ese mismo día, I called my wife, and I just couldn't wait to tell her this story. llamé a mi esposa, loco por contarle todo, And she reminded me, y ella me recordó. no one's forgotten. Nadie No one's forgotten. va a ser olvidado. So, hallelujah. Nadie va a ser olvidado. Amén. Praise the Lord. Thank you. Yes, thank you. Un aplauso a Jason. Wow, thank Aleluya. you. Thank you, sweetheart. I appreciate you coming up here. Qué bueno que pudo venir compartir eso. It really, again, it reminds me Me recuerda of how faithful God de is, cuán fiel es el Señor. that we may not be ready for what He has, Que quizás nosotros no estemos listos para lo que Él tiene, but there's always a work He's doing. pero There's siempre always something that Dios He's doing. está obrando y preparando. Amen. 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 So with that, I want to go ahead and fast forward Quiero seguir hacia adelante un momentico, where
now we are in this place where Jason has somewhat of an experience with missions, Donde ahora right? estamos en un lugar Out in donde Africa. mi esposo está teniendo experiencias de misionero, yendo a África y otros lugares. And then our boys are getting old, just slightly older. This was 2024 En actually. el año 2024 los niños estaban creciendo And we started taking a little more international trips. y empezamos a viajar más a nivel internacional. And we went to a trip to Colombia in July. Y fuimos a Colombia en ese año. And we also went to Honduras in December. ¿A dónde? Honduras. Oh, and then we went to Honduras. Fuimos a Honduras también en diciembre. Yes. And in that one, something really beautiful happened. Y allí pasó algo precioso. Both were a special trip, Fueron viajes especiales ambos. but the Lord confirmed my next step. Pero el Señor confirmó mi próximo paso. And it was after the 9 days that we had served in Honduras, Después de servir 9 días en Honduras, that very last day, el último día we were able to connect with a ministry, pudimos conocer un ministerio which was wonderful, another God-ordained appointment. bien lindo, fue una conexión divina. And there's many wonderful things happening from that at this point. Y han pasado muchas cosas tremendas después de eso. But also, that very last day, Pero ese último día we visited a family that we were serving with closely. visitamos a una familia con la cual trabajamos. And this was, again, I just want to simplify it, but in that moment, Pero en ese momento, my son Jace mi hijo Jace gets really kind of antsy or decides he wants to play soccer. se puso medio inquieto y quería salir a jugar He fútbol. wants to play outside. He Quería wanted to play jugar with the kids. afuera y jugar con los niños. And we're in the village visiting one of the Y families. estamos en esa aldea visitando a esa familia. So one of the kids understands this and gets his soccer ball, Un niño sacó la pelota de fútbol and he led him to the open field y salieron a un, that they had a nearby. un campo donde había cerca donde jugaban. And then the other kids that were in that same village Y los otros niños de la aldea also came out and joined Jordan, Salieron. Jace, and y se the rest of the kids. pusieron a jugar con los otros. And when I stood as I was seeing it all unfold, Y cuando yo veía a todos esos niños jugando en el campo, then it just hits me de repente me recordé that I am in that moment seeing the dream fulfilled. que en ese momento estaba viendo mi sueño cumplido. I'll share a picture in the next En slide. la próxima lámina, In the top right, Arriba. bottom right, abajo del lado izquierdo, is a snapshot I was able to take, a La derecha. little glimpse of what that looked like for me. ven un poquitico de lo que yo vi ese día, abajo al lado In the derecho. bottom right, yes. And it is an image of all the kids Y playing. ahí estaban todos los niños jugando. At this point, Jordan is 14 and Jace is about 11. Jordan tenía 14 y Jace tenía como 11. And then they were just playing Y estaban with the children. jugando en el campo con los otros niños. And that confirmed my next step, Y eso confirmó mi próximo paso. which was that moment where I was coming alongside O sea, Jason. que estaba junto a mi esposo, I was ready to join Wycliffe as a member, lista para ser parte de ese ministerio donde él estaba trabajando. that it was my turn to come alongside him. Que ya me tocaba a mí dar el paso de ser parte de esa obra. So as we look at what Wycliffe is, Wycliffe Bible Translators, I'd like to share the vision and mission. Quiero compartir un poquitico de lo que es la misión y la visión de Wycliffe Traductores. So the vision is that people from every language will understand the Bible and be transformed. Es que gente de todo idioma entiendan la Biblia y sean transformados. And the mission is Y la misión de ellos to serve alongside the global church es servir al lado de la iglesia mundial to advance Bible translation para ayudar la traducción de la Biblia so people can encounter God through His Word, para que la gente pueda tener un encuentro con Dios y con su palabra. which is what has happened, I'm sure, with many of you Y in eso your fue lo own que ha walk with the pasado con Lord. muchos de los que están aquí. Yes. Amen. And so, again, as we learn about Wycliffe, I Y- want to share a little bit more. Y quiero enseñarles un poquitico más acerca de lo que hacen.
So one question that comes to mind often is, how many languages do you think exist around the world? La gente siempre me preguntan, ¿cuántos idiomas existen en el mundo? And an approximate number is actually 7,300 known languages. Se conocen por lo menos 7,300 idiomas diferentes. And this includes sign language as well. ¿Incluso what? Sign Es language. incluso el lenguaje de señal para los sordos. And at this point, we know that Wycliffe is engaged in over 2,500 languages, Y Wycliffe está traduciendo 2,500 idiomas diferentes. but there are still over 500 that have not yet been engaged, Pero todavía hay 500 idiomas más que no han comenzado a traducir. which means that it hasn't been started. There's no project O started sea que no hay yet. un proyecto para traducir esos 500 y pico de idiomas todavía. So as we know, as the time gets near, it Y says in the como word, se está acercando el tiempo del Señor, we know that there is that promise that every tribe, every nation, every tongue will know. sabemos que esa promesa que dice Him. que de toda nación, toda tribu, de toda lengua conocerá al Señor. That's right. So I am really humbled to be stepping into this ministry. Y me siento muy, muy humilde por la oportunidad de entrar en ese ministerio. And the roles that at this point have been assigned Y la tarea que me han asignado is to join Jason and the team, es ser parte del equipo de mi esposo y Ah. los que trabajan con él yes, as a philanthropy coordinator, como una coordinadora which helps the advancement team connect other people to the projects que around the ayuda world. al equipo a conectarse con otras personas para ayudar en el proyecto. And along with that, also serving with the Wycliffe Kids. Y también sirviendo con Wycliffe Kids, which is a resource for children to also engage in knowing that there is Bible translation happening. un recurso, una parte del ministerio que se invoca tratar de que los niños entiendan esta obra de traducir la Biblia en diferentes idiomas. So that their minds will also grow in that global perspective, have a Para que global sus perspective, mentes entiendan la visión global, that God is working around the world. cómo Dios está trabajando por toda la tierra. So it's really special to introduce the children as well Y es to especial poder introducir los niños a to- estas cosas que to Dios the está haciendo. cultures and the Diferentes languages, culturas, diferentes idiomas. and that God loves the people around the Y cómo world, Dios ama a la gente de todo el mundo. right? And so at this point of our presentation and our time of sharing testimony, Y en este momento de nuestra presentación, I would like to take a moment to invite you all into Quiero- the mission. quiero invitarles a todos que sean parte de la misión. And you can do that by partnering with us. Y pueden hacer eso asociándose con nosotros. And you could see in the next Y slide, en la próxima lámina I added a QR code. yo puse un Make it código. simple for us. And if you have other ways, then we can. No, we've already trained them on this. Oh, okay, Yes. QR code. So they're trained. Got it. Got it. There's a QR code, right? It's a new Ustedes thing. saben ya cómo usar el QR code este que está aquí. Amén. Pueden usarlo para dar una donación. Right, because I am currently not at 100%, Porque actualmente, no 100%, which is of the ministry budget to be launched into those roles. estamos recaudando los fondos para comenzar el proyecto. De So yo ser once- parte del equipo. Right, so once I reach that 100%, then Una I'm vez launched que into those roles. Ya tenemos el presupuesto ya preparado y cumplido, entonces yo comenzaré a funcionar en tiempo completo. Yes, so with all of that, Con todo eso, again, I'd like to thank you all quiero darles las gracias a todos and share again that this was the launching point, y quiero decirles que aquí empezó todo. and the Lord is doing beautiful Y el things Señor está around the haciendo world. cosas preciosas por todo el So mundo. thank you all. Gracias Thank you a for this todos. time. Amén, amén. Thank you. Praise God. Amen. Let's stand up as we close in prayer today. Amen. Vamos a estar de pie para cerrar en oración. Amen, amen. How many now have a greater vision of what God is doing around the world? ¿Cuántos tienen una gran visión de lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo? Amen. Now I don't feel like I'm doing enough. Ahora yo siento como que no estoy haciendo suficiente. Jason, you're making me look bad. you Jason, know? me estás haciendo lucir Who would mal. have known? Who would have ¿Quién known? hubiese sabido? You know, when Jason told me he was going to Wycliffe, Cuando Jason me comentó que iba para he said Wycliffe, Wycliffe or Wycliffe? Wycliffe. es Wycliffe.
Okay, I remember that when we would go to Orlando, Yo recuerdo que cuando íbamos a Orlando, we would call them and they would come over with the kids and we would share. le llamábamos y ellos venían con los niños y compartíamos. And he was a big hotel guy. Y era una persona en la industria hotelera. So whether it was a dental conference or a Christian conference, Entonces, cuando había una conferencia dental o cristiana, Jason always took care of us. él siempre se preocupó y cuidó de nosotros. Jason, the hotel is full. They don't have any more rooms. Y decíamos, Jason, el hotel está lleno, no tiene más habitaciones. Don't worry, I'll take care of you. No te preocupes, yo me encargo, te cuido So de ti. when he told me he was quitting and he was going to Wycliffe, Así que cuando él me dijo que iba a renunciar, iba para Wycliffe. I said, Lord, my mission, the Y yo things dije, that. Señor, mi misión, las cosas. But praise God, God always has a plan. Pero Dios siempre tiene un plan. You know, I always tell people Yo siempre le comento a las personas that every soul we win for the Lord, que cada alma que ganamos para el Señor, that serves God que sirve a Dios and is faithful to God, y que es fiel a Él, even if it's somewhere else, aun si es en algún otro lugar. one day when we get to heaven, Algún día cuando lleguemos al cielo, there's going to be trophies. van a haber trofeos. Amen. There's going to be Amén. trophies. Van a haber trofeos. When I go back to my old high school, Cuando yo vaya a mi escuela secundaria anterior, there's a big cabinet where they have all the trophies, hay un gabinete donde tienen todos los trofeos, state champions and all that. campeones nacionales. Cornerstone will have a trophy cabinet in heaven. Y Cornerstone tendrá un trofeo en un gabinete. I never imagined that Jason and Juliana would be in that trophy case. Yo nunca me imaginé que Juliana y Jason estarían en ese But gabinete de we trofeos. praise God for your faithfulness. Pero damos gracias a Dios por su fidelidad We praise God for the faith that you're imparting y damos gracias por la fe que ustedes están impartiendo and that you didn't disappear. y que no se desaparecieron. You came home Vinieron a casa and you shared testimony y compartieron un of testimonio how everything began. de cómo todo inició. And you gave honor to God. Y le dieron honra a You Dios honored this little ministry. a este ministerio. But today we honor you guys. Pero hoy les honramos nosotros a You guys ustedes. are a blessing to Y us. ustedes han Amen, sido una amen. bendición para nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre Celestial, te damos We ask, gracias. Lord, that you would expand our vision, Te pedimos, Señor, que tú expandas nuestra that visión, you will give us dreams and que nos revelations, des sueños y revelaciones. and let us know how you want us to serve you, Déjanos saber cómo tú quieres que te sirvamos. that we can always be connected to you Que siempre podamos estar conectados a and ti, your purposes, en tu propósito, and your church, en tu that iglesia. your purpose will be fulfilled in our Que lives tu propósito sea cumplir en nuestras vidas and in our families. y en nuestras familias. We bless the Fuqua family Bendecimos a la Fuqua familia, wherever they go. donde ellos May vayan, your angels surround them. que tus ángeles los rodeen, May you protect them and keep que them. les protejas y los guardes de And may they ellos, keep shining your light y que ellos continúen brillando su luz and being a blessing wherever they go. y siendo bendición donde ellos In vayan. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. everybody Y says, todos dicen, Amen. Amén, Amen. amén, Amen. Praise God. amén. Amen. You may be seated. pueden